नमस्कार बंधुरा सतीश लाइफस्टाइले तुम्हादेरके अनेक अनेक स्वागत और भालोबासा। तो बंधुरा एसएससी जीडी 2024 जो भैकेंसि और कि अल इंडियाते जो भैकेंसि इनक्रिज और कि करे दिएছে एसएससी। तो सेखाने आमादेर वेस्ट बेंगलेर जे टोटाल भैकेंसि कत आछे और कि तो सेटा निये आजके भिडियो करब। तार साथे कतजनके माठे डाकबे, काट अफ केमन जाबे एगुलो निয়েও आजके आलोचना करा होबे। तार साथे जारा और कि कम नाम्बार एसेছে जादेर तो तादेर कि सिलेक्शन होते पारे तो सेसब निয়েও आजके बोलबो। तो चलो भिडियोटा देखते थाको, आशा करछि तोमादेर एकटु हलेও साहाज्य होबे। एसएससी जीडी 2024 जे भैकेंसि और कि बेरिয়েছিল ओल्ड जो नोटिफिकेशन सेटा बेरिয়েছিল सेखाने आमादेर भैकेंसि छिलो और कि वेस्ट बेंगलेर भैकेंसि छिलो जेनारेल डिस्ट्रिक्ट टोटाल भैकेंसि छिलो 887टी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट टोटाल भैकेंसि छिलो 2315टी, नक्शाल डिस्ट्रिक्ट टोटाल भैकेंसि छिलो 36टी। टोटाल भैकेंसि और कि माने समस्त डिस्ट्रिक्ट मिले वेस्ट बेंगलेर टोटाल भैकेंसि छिलो मेल फिमेल सबकिछु मिले 3238टी, जेटा तोमादेर ओल्ड नोटिफिकेशने और कि प्रकाशित करेछिलो एसएससी जीडी। तो तारपरे किछुदिन पर और कि जे नोटिफिकेशन एसेছে और कि नोटिस एसेছে जेटा भैकेंसि किछुटा हलेও इनक्रिज करेছে, किछुटा नय विपुल परिमाण भैकेंसि और कि इनक्रिज होयेছে। तो सेखाने आमादेर वेस्ट बेंगलेर कत और कि भैकेंसि आछे तो सेई सब निये एबार आलोचना करा होबे। तो देखो एसएससी जीडी वेस्ट बेंगल भैकेंसि तो अल इंडियाते जे एसएससी जीडी जे भैकेंसि इनक्रिज होयेছে और कि सेखाने तोमादेर मोट भैकेंसि आछे 46,617टी। आगे तोमादेर छिलो 26,100 सामथिंग एरकम किछु छिलो। तो सेखान थेके 46,000 बुझते पारछो कतटा परिमाणे माने विपुल परिमाणे भैकेंसि और कि इनक्रिज होयेছে। सेखाने आमादेर वेस्ट बेंगलेर भैकेंसि कत आछे तो चलो देखो। जेनारेल डिस्ट्रिक्ट टोटाल भैकेंसि आछे 1660टी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट टोटाल भैकेंसि आछे 3889टी, नक्शाल डिस्ट्रिक्ट टोटाल भैकेंसि आछे 66टी। आगे 36 छिलो एखन 66टी होयेছে बेड़े और कि तो 30टा मतो बेड़ेছে नक्शाल डिस्ट्रिक्टे। तारपरे टोटाल भैकेंसि देखो मेल फिमेल मिले और कि वेस्ट बेंगलेर समस्त डिस्ट्रिक्ट मेल फिमेल समस्त मिले टोटाल भैकेंसि 5615टी, जेटा अनेकटाई बेशी। तो तोमरा भैकेंसि तो देखे निले, एबार चलो तोमादेरके आमि किछु बोली और कि माने तोमादेर माठे किरकम डाकते पारे और कि तो सेसब निये बोलबो। तो सबार फार्स्टे देखो शून्य पदेर पार्थक्य। तो आगे आमादेर छिलो 3238टी भैकेंसि, एखन एसेছে 5,615टी, जेटा माइनास करले आसे 2,377टी। तो आमादेर वेस्ट बेंगले 2,377टी भैकेंसि और कि बेड़ेছে। तो এই কটা ভ্যাকেন্সি আর কি বেড়েছে তো সেটা মেল ফিমেল অল ক্যাটাগরি মিলে আর কি, অর্থাৎ তোমাদের যে মাঠে আর কি ডাকা হবে তো 2,377কে যদি তুমি 8 দিয়ে গুণ করো তাহলে আসবে তোমার 19,016 জন প্রার্থীকে মাঠে ডাকবে। মানে তোমাদের 19,016 জন এক্সট্রা ডাকা হচ্ছে। তো আগে তোমাদের যে যা ছিল তার থেকে 19,016 জন প্রার্থীকে বেশি ডাকছে। সুতরাং কাট অফ স্বভাবতই অনেকটাই কম যাবে, কারণ আগে যে পরিমাণ ডাক ছিল তার থেকে 19,000 ডাকছে মানে विपुल परिमाण और कि डाकছে, সেক্ষেত্রে কাট অফ তো অবশ্যই কম যাবেই তোমাদের যে ফিজিক্যালের কাট অফ আর কি। তাছাড়া তোমাদের যে ফাইনাল কাট অফ সেটাও অনেকটাই কম যাবে, কারণ আগে যেটা নিত তার থেকে ডবল নিচ্ছে এখন, অবশ্যই একটু হলেও কম যাবে, একটু কেন অনেকটাই কম যাবে। তারপরে দেখো তোমাদের লাস্টে আমি তোমাদের বলি আগে কতজনকে ডাকতো। তো আগে শূন্য পদ ছিল 3,238টি, তার যদি 8 গুণ করা হয় সেক্ষেত্রে তোমাদের হবে 25,904 জনকে আগে মাঠে ডাকতো। পরে তোমাদের যখন টোটাল ভ্যাকেন্সি আর কি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বেরোলো 5,615টি, তো 5,615-এর 8 গুণ হচ্ছে 44,920 জনকে মাঠে ডাকবে। তো বুঝতে পারছো আগে তোমাদের ডাকছিল 25,904 জনকে, এখন তোমাদের ডাকছে 44,920 জনকে। সেক্ষেত্রে তোমাদের ভ্যাকেন্সিটা অনেকটাই ইনক্রিজ হয়েছে, সেক্ষেত্রে তোমাদের কাট অফটা অনেকটাই কমে আসবে। তো জাস্ট তোমাদের আমি এইটুকু জাস্ট ভিডিওটা বানিয়ে দিলাম। তো এবার তোমরা যদি চাও যে তোমাদের কাট অফ কত যাবে আর কি কতর মধ্যে যেতে পারে, তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে যেও যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাট অফ আর কি কত যেতে পারে। তো অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য একটা ভিডিও বানিয়ে দেব। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করছি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর তোমাদের একটু হলেও সাহায্য হয়েছে ভিডিওটা থেকে অবশ্যই। তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও যারা নতুন আছো, আর যারা আগের থেকে আছো তারা অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও।